الفاتحة إلى روح السيد محمد بن عبد الملك. إن الله يعلي درجاتهم بالجنة، إن الله يعلي درجاتهم بالجنة، وينفعنا ويرضى علينا وعلى أولادنا وعلى ذرية بركاته وأنواره وأسراره وعلومه ورفعاته وخصوصيته وكرامته وأخلاقه وآدابه على أهل النية ولكل نية صالحة وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الإمام الشيخ محمد بن علي المالكي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلمه في الدار الآمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقبل ذلك عليه الصلاة والسلام وخرج بتجارتها من البلد الحرام قاصدا بلاد الشام. وهذه هي الرحلة الثانية. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام إلا بهاتين المرتين في عامين مختلفين كما ذكره بعض الحفاظ المرجوع إليهم المعول على قولهم. وأرسلت معه ميسرة الغلام وأوصته عليه وأمرته أن يكون قائما بخدمته حق القيام. وألقى الله محبة النبي في قلبه حتى أخذ بأرضه ولبه فخدمه فأخلص خدمته وصحبه فأحسن صحبته. ورأى بعينه شيئا من أسراره وسمع بأذنه ما سمع من أخباره. ومن ذلك ما حدثه به الراهبون أسطورة وهو حق ليس بخرافة ولا أسطورة. إذ قال ذلك الراهب وقد رأى أشرف الحبائب نازل تحت شجرة هناك من هذا الذي يفوق بدر الأفلاك؟ فقال ميسر هذا رجل من الكرام من أهل البلد الحرام. فقال له الراهب وهو واثق مما يقول ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي أو رسول. ثم قال لميسر أبعينيه حمرة لا تفارقه؟ قال نعم. قال هذا آخر نبي فهنيئا لمن يصدق. ثم في تلك الأثناء وقع بين سيد الأنبياء ورجل كان في تلك الأنحاء خلاف في ثمن بعض المشتريات. فقال له الرجل احلف بالعزى واللات كما يجري بينهم في مثل تلك الحالة. فقال سيد السادة والله ما حلفت بهما وإني لأمر فأعرض عنهما. فقال الرجل القول قولك والرأي عندك. ثم قال لميسرة هذا والله نبي فشرفنا به في سوقنا وإنه لتجده أحبارنا منعوتا في كتبنا. ومن ذلك أنه كان يرى في كل تلك المدة القصيرة سحابة تظلله دون الجميع في وقت الظهيرة. وقيل فيما روي أنه كان يرى ملكين يذللان سيد الكونين. ولما أتم صلى الله عليه وسلم مهمته وباع سلعته رجع إلى مكة فقد استكسب خيرات كثيرة وجاء بأرباح وفيرة. فسرت بذلك السيدة خديجة أيما سرور وحملت فعله المشكور فنظرت إليه بعين الإكبار والاحترام وأكرمته غاية الإكرام وأثرت شخصيته فيها كل التأثير فكنت له بنفسها عظيم التكبير. وزاد ذلك عندها بعدما حدثها ميسرة بما شاهده من الآيات وعجائب الأحوال وخوارق العادات التي هي للنبوة دلائل واضحات. حدثها عن السحابة التي صحبته في سفره فكانت نعم الصاحب وعن طاعة الإبل وطي الأرض له والتوفيق الذي لازمه في سفره كل الملازمة تلك الرمال والحجارة التي لانت تحت مواطئ قدميه. وكل ذلك وعاه بقلبه ورآه بعينيه وحدثها بما رآه من حسن سيرته
في خلقه ومعاملته مع ما سبق لها معرفة عنه من صدق حديثه وعظيم أمانته وكريم أخلاقه وديانته، فأصبحت هذه الصفات والأخلاق العلية مثبتة متيقنة لديها جلية، فأحست بعارض غريب عن صورة وحقيقة ذلك الحبيب، فتحيرت من أمر نفسها وأصبحت غلقة بين قلبها وعواطفها، فقد رفضت بالأمس القريب الكثير من الرجال من ذوي الوجاهة والمال، وردتهم خائبين متعسرين لربها طلبهم المجيد. ولما أراد الله تعالى لها السعادة الأبدية والشرف والفضل على نساء البرية، ترجح عندها ألا تفوت هذه الفرصة الذهبية، واستبانت خديجة أنه الكنز الذي حاولته والكيمياء، فاختارت لنفسها الزكي الأمين سيد ولد آدم أجمعين، ومن لاحت في وجهه علامة النبل والجمال، وتكاملت فيه خصال الكمال والجمال، وبلد عليه أمارة السيادة، وظهرت منه إشارات النجابة والقيادة، فما كان منها إلا أن أرسلت إليه وعرضت نفسها عليه، فخطبت الرسول الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا ابن العم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك وسامي منزلتك وقدرك. وفي رواية أنها أرسلت له النفيسة بنت أمية دسيسا إليه، فقال له: ما يمنع أن تتزوج؟ فقال: ما في يدي شيء. فقال له: فإن كبيت ودعيت إلى المال والجمال والكبه؟ قال: ومن؟ قالت له خديجة. قالت له خديجة، فأجاب ورعته خديجة، والتقى والزهد فيه سجية والحياء، وأتاها أن الغمامة والسرح أضلته منهما أفياء، وأحاديث أن وعد رسول الله بالبعث خان منه الوفاء، فدعته إلى الزواج، وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء. وقد ألهم الله نبينا صلى الله عليه وسلم الموافقة، فكانت خطوة مباركة موفقة، وشاور عمامه الكرام وأيدوه على ذلك الكلام، فتقدم حمزة فكلم عمها وقيل أباها، والصحيح أن أباها خويلد قد مات قبل حرب الفجار، ثم حضر رؤساء قريش تقدمهم أبو طالب، فكان هو لسان حالهم المتكلم الخاطب، وقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معك وعنصر مضر، وجعلنا حضانة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد ابن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به، فإن كان في المال قل، فإن المال زل زائل وأمر حائل، ومحمد من قد عرفتم قرابته. وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مال كذا، وهو الله بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جليل. ثم قام ورقة بن نوفل فقال: الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت، وفضلنا على ما عددت، فنحن سادة العرب وقادتها، وأنتم أهل ذلك كله. لا تنكروا العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فأخركم وشربكم، وقد رغبنا بالاتصال بحبلكم، فاشهدوا علي يا معشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على 500 درهم. ثم سكت. فقال أبو طالب: قد أحببت أن يشركك عمها. فقال عمها: اشهدوا يا معشر قريش
أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد وشهد على ذلك صناديد قريش. وقد جاء في سيرة ابن هشام أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أصدقها 20 بكرة سنية، وقيل 12 أوقية من ذهب ونصف أوقية. وكل هذا لا يعارض ما جاء في الخطبة ورقة بن نوفل السابقة من أن الصداقة 500 درهم، إذ يمكن الجمع بينهما بتقويم الثمن بذلك، أو أن أحد الأشياء مهر والآخر هدية من عمه أبي طالب للسيدة خديجة، أو أنه صلى الله عليه وسلم زاد ذلك في صداقها على صداق عمه، فكان الكل صداقة. وتزوج نبينا الأمين سيدتنا أم المؤمنين وقد أتم 25 وتمت هي 40. قال صاحب قرة الأبصار: وإذ إلى مكة عاد وافتتح 26 من العمر نكح خديجة من بعد 40 مضت لها من عمرها سنين. وقد نحى رسول الله عليه وسلم جزورا أو جزورين وقرت بذلك من المحبين العين، وانشرحت منهم الصدور وعم الفرح والسرور، وطلع صعب السعود وانكمد الفؤاد المفقود، وقال الحسود لا يسود وهو مهموم. وقال أبو طالب: الحمد لله الذي أذهب عنا الكرب والغموم. وقال في ذلك الراجس في قوله المندوب: لا تزهدي خديج بمحمد، نجم يضيء كإضاء الفرق. ولما تزوج خديجة سيد ولد عجلان كان قد تزوجها قبله رجلان، وهما هند أبو هالة بن زرارة من بني عدي وعتيق بن عائذ بن مخزوم القرشي. وقد اختلفوا في تعيين الثاني من الأول، وليس في ذلك النص صريح عليه وعول. وقد كان عندها من الذرية من غير خير البرية عبد الملك وهند، وهما من زوج عتيق. وقيل إن هندا هذه أسلمت وفازت بالصحبة والتصديق، وولدت أبيها ولدا سموه هندا، فهو صبي جليل ممن شهد بدرا وأحدا. وقد روى حديثا مشهورا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: وقتل يوم الجمل مع سيدنا علي ذي الوجه المكرم. وذكر بعضهم أنه مات بالبصرة في الطاعون، وكان قد مات في ذلك اليوم 70,000 كلهم مسلمون. وشغل الناس بجنائزهم وتركت جنازته ولم يوجد من يحملها فصحت نادبته وهند بن هنده وربيب رسول الله، ولم تبقى الجنازة إلا وتركت. أما الجنازة فحملت وازدحم عليها الناس فامتلأت بهم المواضع، وما حملت إلا على أطراف الأصابع. فقال بعضهم إن الذي مات بطعن ابن هذا المذكور، ويسمي بهند أيضا، والإخلاف بذلك مشهور. وكان قاسيا بليغا وصافا محسنا، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مجيلا متقنا. وكان يقول: أنا أكرم الناس أبا وأما وأخا وأختا أبي رسول الله أم خديجة التي عنها رضي الله وأخي القاسم عليه السلام، وأختي فاطمة عليها الرحمة وإكرام. ولخديجة من أبي هالة ابنا غير هذا المذكور، أحدهما الطاهر والآخر هالة والأول غير مشهور. وقد كان لها عنها مواقف مع زوجها مشكورة، فلا تذكر قصة الوحي والبعثة إلا وهي معها مذكورة. وسنذكر مسألة الوحي من أولها لنعرف مقدار هذه السيدة وفضلها. الله أعلم. Kemudian terjemah atau yang Melayu daripada manaqib As-Sayyidah Khadijah yang disusun atau yang diterjemahkan oleh
Syekh Muhammad Syukri bin Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Qala Allah ta'ala amin. Khadijah dikaruniai Allah harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusi hartanya dengan jalan yang halal. Jadi memang Siti Khadijah ini wanita yang kaya raya, yang banyak punya harta dan banyak punya karyawan, yang mana usaha Siti Khadijah itu adalah usaha yang halal, usaha yang halal. Jadi Siti Khadijah ini memang wanita yang luar biasa, dan wanita yang luar biasa. Mana seorang pemimpin pulang, mana kaya raya pulang, mana bungas pulang, mana cerdas pulang, mana akhlaknya luar biasa, budi pekertinya luar biasa, agamanya pun luar biasa, keilmuannya pun luar biasa, dan keturunan orang yang luar biasa. Jadi ini Siti Khadijah ini mencakup 4. Nah, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita mencari seorang istri, hendaklah cari perempuan yang ada kalanya agamanya atau kekayaannya atau kecantikannya atau keturunannya. Itu tahu. Kalau ada 4-nya, untung besar kalau zaman ini lah. Untung besar kalau ada 4-nya itu. Nah, kalau zaman sekarang ini untung besar teman. Ya kan, nalih mencari yang 4-nya ini nalih. Ya minimal 2, ya kan, minimal 2. Ya Allah. Tapi sekalipun minimal 2, jangan lupa yang paling utama yang dipilih adalah agamanya atau budi pekertinya. Nah itu nomor 1. Ya kan? Karena apabila agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka yang lainnya pun keempat bagus. Apabila agamanya, akhlaknya kada bagus, maka yang lainnya keempat kada bagus juga. Nah itu adalah. Jadi di agama situ berarti adalah apa modelnya anunya apa ngarannya? Nah itu bahasa kita apa ya? Nang anunya tolak ukurnya adalah tolak ukur juga kan apa ngarannya? Di agama situ atau di akhlak situ, ya kan? Tolak ukur masalah perempuan itu bagus keadaannya, ya kan? Di agama atau di akhlak. Ya, apabila agamanya bagus, akhlaknya bagus, yang lain bagus juga. Apabila kada bagus, yang lain kada bagus juga. Itu telah sekalipun umpamanya kada bungas tapi akhlaknya bagus, agamanya bagus,
bahagia dia insyaallah taala ya Allah. Tapi apabila umpamanya sekalipun bungas tapi akhlaknya kada bagus, agamanya kada bagus, nah itu kalau pina apa kada awet kan apa kata lah, tergantungnya lagi tuh, tergantung. Yang paling penting sama sekali itu adalah agamanya, itu nomor satu sekali yang hendak kita memilih perempuan yang akan menjadi istri atau perempuan yang akan menjadi mantu. Nah, ya kan? Barang aja tak. Kemudian Siti Khadijah memberi mereka upahan yang setimpal sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Nah, jadi Siti Khadijah ini memberi upah kepada karyawan itu sesuai dengan gawiannya, malahan bisa melebihi. Nah, ya kan? Bisa melebihi. Yang aturannya umpamanya pasarannya umpamanya adalah karyawan yang kau ini umpamanya 100.000 umpamanya adalah sehari bisa jadi lebih umpamanya 25.000 kan, nah, ya kan? Barang aja lebihannya itu sebagai hadiah kan, terserah aja niatnya ya lah 100.000-nya umpamanya apa upahan, lebihannya itu sebagai hadiah atau sedekah, yang mana sedekah atau hadiah itu bakalan menarik apa namanya, bakalan menambah rezekinya. Nah, ya kan, agar menambah rezekinya, atau bahasa anunya mengruai kan, mengruai rezeki. Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah sebagai intan permata yang sangat mahal. Nah, jadi bagaikan intan permata yang sangat mahal Siti Khadijah ini. Tidak ada duanya, adalah perempuan-perempuan di masa itu tidak ada duanya. Jadi Siti Khadijah ini yang paling luar biasa. Pas saja ya kan, Sidin ini menjadi istri orang yang paling luar biasa, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, sesuai, memang sesuai. Orang yang luar biasa dapatnya orang yang luar biasa juga. Kalau orang yang biasa dapatnya orang yang biasa juga. Siti Khadijah adalah menjadi pohon kepribadian yang tinggi, baik secara perorangan atau secara kelompok atau secara umum. Ini jadi beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha menjadi pohon kepribadian yang tinggi, baik secara perorangan atau secara umum. Allahumma ansurna fahadir ridwan 'alaiha wa amidna bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim 'ala zawjil amin fi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alaiha. Sungguh Allah Ta'ala menghendaki bagi Siti Khadijah radhiyallahu anha bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi memang Siti Khadijah mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya mendapat kemuliaan di dunia saja, akan tetapi lebih-lebih di akhirat. Ya kan? Jadi apabila di dunia mendapat kemuliaan, maka di akhirat tentu lebih lagi berlipat ganda kemuliaannya.
Maka sampai kabar dakwah Nabi kepadanya, dan Siti Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan. Jadi Siti Khadijah ini percayanya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Jadi Siti Khadijah pertama kali yang beriman dengan Nabi secara mutlak. Paling pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad adalah Siti Khadijah secara mutlak. Maksud secara mutlak itu kan baik dari kaum laki-laki, baik dari kaum perempuan atau dari kaum laki-laki. Secara mutlak, baik dari kaum perempuan atau dari kaum laki-laki, baik dari jenis perempuan atau dari jenis laki-laki. Secara mutlak yang pertama kali beriman lawan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sama-sama mendapatkan berkat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat berkat daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan Siti Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan. Dan Siti Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikannya. Ini luar biasa. Sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa dan orang yang dapat dipercaya, ya kan? Dan Siti Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikannya sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa dan orang yang dapat dipercaya dan orang yang jujur, sehingga Siti Khadijah yakin bahwa usaha orang yang semacam itu jujur akan membawa hasil dan perdagangannya insya Allah akan mendapat untung, sehingga Siti Khadijah menyerahkan harta dagangannya kepada Nabi Muhammad untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari orang lain. Ya, ini yang mana Nabi Muhammad ini kan jadi sidin berdagang juga, ya. Jadi apabila umpamanya kita berdagang bagus saja dengan niat karena mengikut Nabi, ya kan? Bagus saja berdagang, ya kan? Sampingan umpamanya adalah sekalipun pegawai adalah ada sampingannya berdagang bagus saja, ya kan? Ya kan? Dengan niat mengikut Nabi Muhammad, ya kan? Dengan niat mengikut Nabi Muhammad, itu tujuannya. Niatnya tidak ada lain melainkan hanya mutabaah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang aja berdagang nafkah, ya kan? Niatnya hanya mengikut Nabi Muhammad, itu saja, tidak ada lain. Ya kan? Apabila kita niat berdagang dengan niat mengikut Nabi, mutabaah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dagangannya itu akan berkah, ya kan? Dagangannya itu akan berkah, hasilnya pun berkah. Apabila sudah dagangannya berkah, hasilnya berkah, maka dia mendapatkan kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Yang penting kan berkahnya, ya kan? Sekalipun banyak asal berkah. Sekalipun banyak asal berkah, ya kan? Paling dikit, ya kan? Sekalipun banyak, ya kan? Banyak kan kita nyabar bersenang sedikit, ya kan? Sekalipun banyak, tapi berkah kan tambah syukur.
orang umpamanya ya apabila umpamanya mendapat keuntungan sedikit berkah, kan insya Allah kita bersyukur. Tapi apabila kita mendapatkan kunjungan lebih banyak lagi serta berkah, berarti insya Allah syukurnya lebih lagi. Ya Allah, syukurnya tambah lagi. Ya Allah, sedikit kita bersyukur. Kalau banyak, insya Allah lebih bersyukur lagi. Nah, ya kan? Sedikit berkah bersyukur, banyak berkah lebih bersyukur lagi. Ya kan? Semoga sama-sama kita berataan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak serta berkah yang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua daripada orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW dan cinta kepada Siti Khadijah. Sehingga Siti Khadijah menyerahkan harta dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari orang lain. Maka menerima Nabi Muhammad barang dagangannya Siti Khadijah dan keluar membawanya ke negeri Syam. Inilah perjalanan Nabi yang kedua kalinya ke negeri Syam. Belum ada kepastian bahwa Nabi Muhammad SAW pergi ke Syam hanyalah belum ada kepastian bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Syam hanyalah 2 kali dalam tahun yang berbeda, sebagaimana telah disebutkan oleh hafil-hafil hadis yang dijadikan rujukan yang bisa diperpegangi. Jadi Nabi Muhammad hanya ujar pergi ke negeri Syam hanya 2 kali. Itu menurut pendapat-pendapat yang diperpegangi. Pertama kan waktu Sidin kecil bersama paman Sidin Abu Thalib. Pegawaian dia berdagang juga, membawa dagangan juga. Yang waktu Sidin lawan paman Sidin Abu Thalib ke negeri Syam berdagang juga. Yang kedua ini yang membawa dagangan Siti Khadijah. Ya kan? Jadi memang luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Bahkan lagi kan orang yang berdagang itu kalau jujur dia akan bersama orang-orang yang mati syahid di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, at-tajirus saduqul aminu ma'asyuhada'i yawmal qiyamah. Bermula pedagang yang jujur serta amanah, dia bakal terkumpul di akhirat nanti beserta orang-orang yang mati syahid. Ini menunjukkan bahwa pedagang-pedagang yang jujur, yang amanah bakalan masuk surga berimbai dengan orang-orang yang mati syahid. Dan ini juga menunjukkan bahwa derajat orang-orang yang berdagang, yang jujur dan amanah setara dengan orang-orang yang mati syahid. Nah itu luar biasa Allah. Jadi bagus banget berdagang ini. Bagus banget.
banyak benar ya kalau keutamaan bagi orang yang berdagang. Tentu dagangan yang halal, ya yang halal. Kemudian yang berdagangnya nih jujur, amanah, itu. Siti Khadijah menyertakan Maisarah, seorang pembantunya, bersama Nabi. Maisarah ini kan laki-laki, kadang perempuan terhadap, ya kan? Siti Khadijah radhiyallahu anha menyertakan Maisarah, seorang pembantunya, bersama Nabi, dan ia berpesan pada Maisarah untuk betul-betul membantunya dan melayaninya, sehingga Allah menanamkan dalam hati Maisarah rasa simpati dan mahabbah, dan dapat menanggapi keperluan Nabi dengan kecerdasannya dan kepandaiannya, dan membantu dan melayaninya dengan penuh keikhlasan, dan menemaninya dengan penuh rasa persahabatan. Nah, ini. Jadi Maisarah ini banyak benar berarti dapat berkat dari Nabi. Ya Pak, luar biasa. Ya Pak, banyak benar berkat lawan Nabi. Bekawan di dalam apa? Yang menemani Nabi, yang membantu Nabi, ya Pak. Sewaktu Nabi membawa harta dagangan ke negeri Syam. Ini. Bahkan lagi Maisarah ini melihat keanehan-keanehan, keajaiban yang terjadi pada diri Nabi, makin nyai. Maisarah ini tambah simpati, tambah mahabbah, tambah berkhidmat kepada Nabi, makin nyai. Tambah juga dapat berkatnya, tambah juga dapat kebaikannya, tambah juga dapat sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mata kepala sendiri Maisarah menyaksikan sesuatu dan rahasia-rahasianya, dan mendengar dengan telinganya daripada kabar beritanya. Dengan mata kepala sendiri Maisarah menyaksikan sesuatu dan rahasia-rahasianya, dan mendengar dengan telinganya daripada kabar beritanya. Dari situlah Maisarah mendapat berita akan apa yang telah diceritakan oleh seorang rahib yang bernama Nustura. Ini betul-betul kenyataan, bukan cerita bohong, dan bukan cerita fantasi. Ketika rahib berkata pada saat melihat kekasih Allah yang mulia itu Nabi Muhammad SAW yang sedang beristirahat di bawah pohon yang ada di sana, rahib bertanya, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di jagat raya ini? Jadi si rahib ini bingung melihat cahaya yang luar biasa, ya yang luar biasa, melebihi daripada cahaya bulan purnama. Betakun, nah rupanya rahib ini, ya ini rahib ini kan seorang ulama, tapi seorang ulama apa? Sebelum dahulu ngarannya adalah seorang ulama rahib ini, tapi ini ulama ahli kitab lah bahasa kita, ahli kitab, alim kitab Taurat. Nah ya alim kitab Taurat, yang mana diceritakan di dalam kitab Taurat itu cerita Nabi. Ya kejadian-kejadian ini sudah ada di dalam kitab Taurat. Sudah ada dalam kitab Taurat kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Nabi Muhammad.
kejadian yang ajaib-ajaib, yang luar biasa, itu sudah ada di dalam kitab Taurat. Jadi sedangkan rahib ini alim kitab Taurat. Jadi percaya banarinya apa yang dilihatnya, apa yang dilihatnya pada diri Nabi seperti yang cahaya itu tadi, ya percayanya siapa ini. Rahib bertanya, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di jagat raya ini? Lalu Maisarah menjawabnya, inilah seorang laki-laki terhormat dari tanah haram. Kemudian Rahib berkata, tanah haram maksudnya Makkah. Kemudian Rahib berkata dengan suara yang meyakinkan, tidak salah lagi orang yang bernaung duduk di bawah pohon ini adalah seorang nabi atau rasul. Karena tersebut di dalam kitab Taurat, Pak. Cerita Nabi ini memang ada di dalam kitab Taurat. Percaya ini siapa? Selanjutnya Rahib bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang tidak berpisah? Maisarah menjawab, ya benar. Lalu Rahib berkata, inilah dia Nabi yang terakhir. Alangkah bahagianya bagi orang yang membenarkannya serta beriman. Kemudian di tengah perjalanan terjadi antara Rasulullah dengan seorang laki-laki perselisihan dalam harga. Sebagian jualan kemudian di tengah perjalanan terjadi antara Rasulullah dengan seorang laki-laki perselisihan dalam harga sebagian jualan. Laki-laki tersebut bersumpah dengan nama berhala Lata dan Uzza sebagaimana adat mereka. Lalu Rasulullah berkata, demi Allah, aku tidak akan bersumpah dengan keduanya. Laki-laki tersebut seraya berkata, perkataan yang benar adalah perkataanmu dan pendapat yang benar pendapatmu. Nah, jadi mengakui dengan Nabi. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Maisarah, ini laki-laki demi Allah adalah seorang nabi. Dengan hadirnya dia di pasar kita ini, kita bisa menjadi mulia. Dan sungguh para pendeta-pendeta kami telah menemukan keterangan tentang sifat-sifatnya dalam kitab-kitab kami. Pada saat yang singkat ini ia melihat segumpal awan menaunginya Nabi, tidak kepada yang lainnya di saat hari yang cerah, di saat hari yang cerah itu tengah hari. Dikatakan dalam satu riwayat bahwa ia melihat dua orang malaikat menaungi akan Nabi Sayyidul Kaunain, penghulu dua alam jin dan manusia. Allahumma ansurna fa'atil ridwan 'alaiha wa amidna bil asraril lati أولاد على لها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليها. والله أعلم.